Takarong Lucky Scoop by JP Handicrafts. Latag Serye, Day 37. Here are the clips we captured today. Hindi ko talaga to sila magets guys ba? Kasi sabi nila, ate, vlog mo kami, vlog mo kami. Tapos nung inon ko na yung camera, bigla silang nahiya guys. I don't know. Guys, nag-absent sila guys. Kaya para mag-bike-bike. Ala, mga wala. Nag-absent tapos nagpakita sa vlog. Tapat, gini sila ba? That's 70 pesos. Mura lang daw. Guys, sinuraot niya ko guys. Wala siya nagbayad guys. Zero Mio Vlog. Guys, sino na siya kakilala siya? Kanari guys, sino kakilala sa mga kabataan na ini? Bye! Monday! Bye! With the vlogger. Ben Moto.